kausat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Dugdungay kakausat ken gagayem ti pamati na imbag nga rabi kada kay amin Apo. Ada tayo na po iti may kalima nga aldaw, ti intay nga panagnovina, kas panagisagana tayo iti nadega festa ni Santo Niño. Iti festa ni Santo Niño, ket festa para dagitubeng. Amen? Kuna dagirod Apo ket kasla, it's an extension of the Christmas. Tanuin tayo kitain Apo. The Santo Niño would speak about Jesus becoming man like us. Ti misteryo, ti tatao, ti Dios. Babaen ken ni Santo Niño. Kuna tagiroda po, nagasot iti Ila Villaverde ta ti mikadwa nga patron tayo ket ni Santo Niño. Kaslangay Apo tirik natay pailang ket Paskwa. Amen. Dati kinagpaiswanan na po ket namabalin lang kumakit haan ngagligpas ti Paskwa. Amen. Ngim ko natay garod, ti Paskwa ket haan laing nga December. Ngim ti Paskwa ket inaldaw-aldaw. No, iti kay papanan na daytoy, the very message of Christmas is giving, caring, sharing, loving, and forgiving. Which is, we can do it every day. That's why Christmas is every day. Amen? Ima po, kung natay garot kag subliak mantikun kunak, kada kayo nga iti Santo Niño ket pesta dagitubeng. Nagpintas man nga panunutin na po nga ni Apesos talagang kuna tayo, he went through a normal life, stages of life. From being baby, infant, toddler, then nagbalinsunan na po nataingan. No man pa'y kuna tayo, tikinagpaiswanan na we did not hear any account how Jesus spent his youthful years. Amen? Because what was the last account? It was when he was 12 years old. Dinapukaw sunod yung templo. That was the last. And then the next account of the life of Jesus, ket mangyagantay ito na po, mabunyagan sunay jay karayan Jordan. Ngem ko na, kiubeng, ket dumakel, babayan iti grasya, ken kinasirev iti Dios. Jesus grew in God's grace and God's wisdom. Nagpindas mo na po, tayo tata nga panag-misa tayo, ket nangigan tayo, how Jesus fulfilled his ministry. Subli tayo po basit, iti Ebanghelyo, kuna nagaroda po, ni Apo Jesus, nang isursuro itunig ti sinagoga. Ken nagpapaimbag dagiti masakit. Kita po ket pinimbag na iti lalaki nga naluganan. Ket babayin ti sa una kunana agulimek ka. Rumor ka iti dayta tao. Ket babaen iti sa una po Jesus, ti dakes ng espiritu, pinagkuyagyag na ti lalaki. Ingkis tinapigsa, ket rimwar kenkwana. Isong nasdaaw dagiti tattao. Kunada, anya da ito barua panursuro, taore pay dagiti dakes ng espiritu, agtong palda kenkwana. Tagpintas man na po, nga intay man pagpanpanunutan, itibilig ti sa una po Jesus, ngawan sa bali, nga itibilig na po Jesus, ti sa una po Jesus, ket mangbalbaliw, ti siya sino man ang makangig kenkwana.
Isong akong kanatay kabsat ken gayem ken Kristo. Apay nga ta that the word of Jesus was so powerful. The preaching of Jesus was really moving the hearts of men. Isong nga nasdaaw ti amin nga tao nga dumngeg ken kuana ket kunada addaan turay ken bilig. Mabalin nga kunatay apo. Ti makagapo no apay nga nabilig ti sao ni Apo Jesus. Ket umuna gaputa iti sauna ket isu iti biag na. Jesus was so consistent with his life and with his word, with his testimony and with his preaching. His life was his word. His preaching was his testimony. Isugod kapsat kin gagayem ko na tayo nga ni Apo Jesus may palpalagip garod kada tayo. We can also learn how to live our life in consistency and in constancy. Nagpinta sa po gaputa ni Santo Niño no kitkitan tayo apo ti kinaubing na may ayaw tayo launay apo. Ngem uray no dumakkel na Apo Jesusen nay ayaw latamot ti matang ti Dios kinaganak na. Apay nga ta. Da kayo dumakkel kayo may ayaw pa nga ta naganak kada kayo. For the very reason, I think, we have to look at the very life of Jesus. He was so true. Taindak-dakkilan na. Dagiti napintas nga adal. Tibiyag na. Amen? That's simple. We know how Jesus, with His words, are so powerful. We know how the life of Jesus was so credible to people. Ngamin ko natay garod, He did not change. But from childhood until adulthood, He was so consistent of His life, in His ministry, in His preaching, witnessing, and testimony of God's love. Amen. So, rekapsat kinigayam kun natay garod, di pa nagdebosyon tayo kini Santo Niño, isubsubuli na tayo manan dagitag kakapatig nga talugading. Kakasapulan tayo ti panagbiag. Nga malapit ko na tayo apo kat dagiti maliplipatan tayo. Dagiti banbanag nga iliwan tayo nga subsublianan kumano mabalin. Kasla mabalin lang kumakat, let us go back again of being a child. Iman apo narigat no. Nagayayam ka man diti ubeng. Makayayam ka dagiti ubeng kay delikadon na sa bali. But I think the very message of Jesus is that the qualities of a child, the childlike trust, ti panagtalik ti may isang ubeng, ti panagpakumbaba ti may isang ubeng, ti kinapudno ti ubeng, ti kinanumo ti may isang ubeng. Dagitoy apo, dagijay, kunatay apo, nga sublianan tayo. Hantay ko maapo nga huwag po tayong nilalamon ng kaisipan na porke meron na po tayong hustong edad, porke adati nadadal tayon, nangato ti saad ti biyag, nagbalbaliw ti biyag tayon, nagrigat tayo mo tin agsubli, iti kinapakumbaba ti puso, ti kinapudnoy ti nakem, ken ti kinanumoy ti panagbiag. Ngem dagiti apo, dagiti napateg, masapol tayo manen nga subsublianan. Tatno makuna tayo nga naragsak, ken naptuan kay papanan ti panagbiag tayo.
Amen. Anya ka di apo iti makagapuno apay nga grigrig at tibiyag ti may nga tao. Umuna, napukaw tayon ti kinanumo, iti tarigagay ken panagbiag. When we no longer wanted to become simple in life, ado ti gusto tayo ti biyag, hantay apo mapmapnek. Amen. Ti tao nga mapmapnek. Kaya iso ti makagapuno apeng agrigrigat kapwa ng tauran nga masapol, sige nga sige. Gatangin na ti gusto na. Aging ganat ton makita na kathaanin agkanay dya parador. Ken digi pagkabilan dagital alikamen. Nga maminsan na lang mo't nga inusar. Pinagbustuan na lang mo't jay. Right na. Adi gali tayo po. Gatangim da ito'y tato paggustuam lang. Tibagim. Kinti solod-solod. Masapol mo ka di dita. Haan. No maminsan ko nam ko, kaya't ko lang adati bisikleta. Hanlang kayong bisikleta. Kaya't mo dati motorsiklo na. Hanlang kayong motorsiklo, kaya't mo dati 4 wheels. Tapos kaya't mo nga dati sarili mga bus. When no kaya't mo pa'y tagbadaan ti, may adaan ti aeroplano. Kung natin po, dahito iti ugali tayo. Kaya kung natin garod, timang parparigat, ket ti kabukbukudang mo't lang. Nga panangi, kung natin tarigagay, dagitamin nga banag. Iso nga kung natin kapsat kinigayam, let us go back to Santo Niño. Tiginapudno. Kanya po itimang dadadael, tinapintas, kinanayas, nga panagagayam, no hantay makapagpudno, iti sao kinaramid tayo. When we are no longer credible, we lost the sense of integrity because what we say is we don't do. And we don't keep our promise. Kung natin garon kakabsat kinagayam, let us go back again to Santo Niño, in which Jesus, in the face of the child Jesus, reminding us that from the very beginning, men can actually live in humility, in simplicity, in honesty, in trust, and steadfast faith in God. Amen? Isur kapsat kinagayam kun na tayo. Daytoy mana po itikarit kada tayo, tintay pa nagdebosyon kini Santo Niño. Tasapay kumagarod, agsublitay manin. Ti panursuro ni Santo Niño. Nga dalan itinatalinaay kinaragsak nga panagbiag. Kendalan itinaurnos nga panagbiag. Ken nasimpa nga panagagayem, ken panakikinabsat. Na masursuro tayo manin, itagpakumbaba. Masursuro tayo tagbiag ti kinanumo, masursuro tayo ngagtalik kastimay sa ubeng. Isakabsat ken gagayem, sapay kuma, that we don't only pray to Santo Niño, we are praying so that we are being changed by Santo Niño, our ways and our life. Isabsat king gagayem, the devotion. We are also challenged to do our mission, and that is our mission is to live the life and the ways of Santo Niño. Idawdawatan tayo madgarod apoy karkaragan, dagiti ubeng, nga nairanta, nga iti fiesta ti Santo Niño, talyawin tayo dagiti ubeng, kinagitag tutubo. Tapno kastakat da tayo nga nataingan, kinkagimungan, kinkomunidad. Kiti pangpangruna tayo ti pagsayatan, dagiti amin ubeng, kinagtutubo. Sapay kumagarod, babaen, ti panarabay, kin bendisyon ni Santo Niño, dagiti nga anak tayo, kit dumakelda,
nasingpet kinapudno a Kristiyano. Kapsat kinigayem, let us again go back to Santo Niño. Let us pray that every day He will always remind us and change us so that we will become like Him, our Santo Niño. Amen.